বাবা তুমি কেমন লাগছে তোমাকে এখানে এসে? তো তুমি কোথায় এসছো? টাটাতে এসছি, টাটা সোনালি, টাটা সোনালি। মা এখানে কেমন লাগছে তোমাদের? টাটা রেস্টুরেন্টে ঝাড়খণ্ড। এ হাই তো করে দাও তোমরা। এই জায়গাটার নাম কি গো? এটা কিন্তু পুলিশ কিন্তু বলছে বসতে দিস। বন্দুক আছে। বন্দুক তো নেই। बंदूक नहीं, आप लोग को बंदूक है ना? वो दे रखा हुआ है, बोलो যখন তখন বের করে না, এই লোক जब बदमाशी होता है तब निकलता है। ভিড় ভাড় থেকে না এইসব জায়গায় ঠিক আছে না? দেখ করছি মা করে দিচ্ছি, হ্যাঁ করে দিচ্ছি। তোমাকে রেস্টুরেন্টে এসে কেমন লাগছে? এখনো ভালো লাগেনি, খাবার আসেনি তো। তাও খুব ভালো লাগছে, এখানে খুব শান্তি। আর খালি খালিও আছে, ভালোই লাগে না? মা তোমাকে, মা তোমাকে কেমন লাগছে এখানে এসে? ঘুম পেয়ে গেছে? হে রাম, হায় রাম। আর দেখো বৌদিরা হাসছে, আর আমার ছেলে पाखी, तुमको यहाँ कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है? तो अच्छा खाने में क्या मंगवाई हो? मैंने खाने में डोसा मंगवाई हो? और तुम क्या मंगवाए हो? डोसा। और कुछ नहीं खाओगे? और खाऊंगा डोसा और जूस। जूस खाओगे? हाँ। ठीक है। मैं भी डोसा और जूस खाऊंगी। तुम डोसा और जूस पियोगी? हाँ, खाऊंगी। अच्छा, तो बदमाशी नहीं कर रही हो ना यहाँ पे? नहीं। ठीक है। ये है जमशेदपुर के रेस्टोरेंट। পরে কি বলবো?